Twainua jina lako Yesu mahali hapa, jina lililo juu ya majina yote, jina lililo juu ya magonjwa yote, jina lililo juu ya shida zote, jina lililo juu ya yote ambayo inaweza kuwa na jina, juu ya ulimwengu, ndani ya mbingu na chini hata ya dunia. Jina la Yesu ni jina lenye uwezo. Kupitia jina hili tunaokolewa, kupitia jina hili tunafunguliwa, kupitia jina hili tunapata wokovu. Litukuzwe jina lako, liinuliwe jina lako. Milele na milele tutakuabudu, milele na milele tutakutukuza, sababu ni wewe unastahili, sababu ni wewe unaenea, sababu ni wewe mwenye upendo mkubwa. Ulitupenda wakati tulikuwa wenye dhambi, ukakufa kwa ajili yetu, ukatukomboa. Kwa jina lako tunapokea wokovu wetu, kwa jina lako tunasamehewa dhambi zetu, kwa jina lako tunafunguliwa. Yesu, utukuzwe, utukuzwe, utukuzwe. Mbele zako tunafika tena magharibi ya leo, uzungumuze nasi na utufunulie neno lako katika uwezo wa jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru, tunakushukuru tukikushangilia kwa utukufu wa jina la Yesu. Amen. Tunaweza kaa. Tunawasalimu tena kwa jina la Yesu Kristo. Tunashukuru tena Mungu wetu kwa kuwa amekuleta. Mvua ilikusudia kuinuka lakini haikukuzuiza. Umepata nafasi katika premier dimanche yetu ya mwezi hii ya 3. Tunakushukuru kwa kuweza kupita katika baridi na kuja kushiriki ibada ya leo, na katika fundisho ambalo Mungu ameweka katika moyo wetu. Naamini ya kwamba hautakosa baraka yako katika magharibi ya leo. Tunashukuru pia wachungaji wa kanisa kwa kutupa nafasi kama na hii ili tuweze kulihubiri neno la Bwana na tuweze kuyashimama kwa madhabahu hapa na kuweza kuyatangaza neno la Mungu katika magharibi ya leo. Amen. Magharibi ya leo tuna ujumbe ambao nasema le silence de Dieu. Le silence de Dieu, ama katika Kiswahili ukimya wa Mungu. Ukimya wa Mungu, le silence de Dieu. Tutasoma katika vitabu viwili. Katika kitabu cha kwanza ni Habakuki chapitre 1, mlango wa kwanza hadi ule wa 4. Habakuki sura 1 mstari wa kwanza hadi ule mstari wa 4. Na andiko la pili itakuwa ni Marko 4:38, huko tutaweza kusoma baadaye. Habakuki sura 1 mstari ule wa pili inaandikwa hivi: mzigo wa Habakuki nabii aliyoona. Bwana, hata wakati gani nitalia nawe hutaki kunisikia? Ninalia kwako juu ya jeuri, nawe hutaki kuponyesha. Kwa nini unanionyesha uovu na kutazama ukaidi? Maana uharibifu na jeuri ni mbele yangu, na kuna ugomvi na mashindano yanatokea. Kwa sababu ya neno hii sheria imelegea, wala hukumu haitashinda. Maana mwovu anazunguka mwenye haki, kwa sababu hii hukumu inatokea, nayo imepotoshwa. Andiko la pili ni katika Marko chapitre 4. Marko 4. Ni hapo ndio kuna usomi wetu wa pili. Inaandikwa hivi, Marko chapitre 4 tunaweza kuanzia mstari wa 35. Siku ile wakati wa magharibi aliwaambia tuvuke ngambo. Wakaacha makutano, wakamchukua vile vile katika chombo, na vyombo vingine vilikuwa pamoja naye. Zoruba kubwa ya upepo ilikuja, mawimbi yakapiga ndani ya chombo, hata chombo kilijaa maji.
Yeye alikuwa kwa upande wa nyuma wa chombo, akalala juu ya mto. Wanazungumza hapa juu ya Yesu. Wakamwamsha wakamwambia, mwalimu, si kitu kwako tunapotea. Akaamka akaamakia upepo, akasema na bahari, nyamaza utulie. Upepo ukakoma, ikakuwa kimya kubwa. Akawaambia, maneno gani mnaogopa? Hamna imani? Wakaogopa sana, wakasemezana, basi huu ni nani? Hata upepo na bahari zinamtii. Amen. Ukimya wa Mungu. Wapendwa, ukimya wa Mungu ni nyakati ambazo mwanadamu anakaa na maulizo ambayo anamuuliza Mungu lakini hapati majibu. Ukimya wa Mungu ni wakati ambapo magumu inamuikalia mtu, anaomba, anatafuta Mungu, anakesha, anafunga chakula, analia kwa machozi, lakini hali inabakia pale pale. Mpaka unaanza jiuliza, eske niko na Mungu ubie? Sio kipindi rahisi, sababu mwanadamu atatarajia Mungu amfungulie njia, lakini na njia haifungulikane. Mwanadamu atatarajia asikie Mungu anamupa mwelekeo, Mungu anamupa maono fulani juu ya hali ambayo kuna yapitia, lakini hakuna mwelekeo, hakuna na maono, hakuna na ndoto ambayo inakurasireke kwa vitu vile vinatengenezwa. Ni ukimya mkubwa. Na mwingine akasema, wakati ya ukimya wa Mungu ni sawa vile Mungu hana tena nimero yako ya telefoni. Ukaita unasema, Mungu niko hapa, naangalia iko nani engoni, anaacha. Haiko kipindi fasiri, sababu unaomba ni sawa vile maombi yako unaisha tu pale ku plafond. Hakuna kwenye kunaenda. Najiuliza, sike Mungu angalia nasikia priere. Na hii kipindi cha ukimya wa Mungu haiko tu kwamba kimekufikia ama kimenifikia tu. Soma Biblia mzuri, utakuta kwamba wale waliotembea pamoja na Mungu siku za kutosha, ilifika wakati nao wanakaa wanajiuliza, eske Mungu angali anatujua? Eske Mungu angali anatusikiliza? Ona nabii sawa vile Habakuki, ambao tumesoma katika kile kitabu kia Habakuki sura 1. Kitabu kia Habakuki ni kitabu tunaweza kusema ni kia mtu ambaye iko naomboleza. Paske na sura ya kwanza inaonesha tu ni mtu mwenye iko mkipindi kibaya. Sura ya kwanza mstari wa kwanza inaandika mara mwatangulizi mzigo ambayo Habakuki nabii aliyoyaona. Mzigo ambaye nabii iko nayo. Mara moja mstari ya pili, Olibaandike hata wanasema gisi nabii Habakuki alivyoitwa, nabii Habakuki gisi alivyokuwa naishi, banaandika mara moja mzigo na hitaji ya Habakuki. Ona maombi ya Habakuki mstari wa pili. Bwana, hata wakati gani nitalia nawe hutaki kusikia? Mfrase banaongeza pale 3 points de suspension. Inamaanisha alisema pale maneno ya mrefu, lakini huyo Kiswahili hakurudilia ile 3 points de suspension. Bwana, hata wakati gani nitalia nawe hutaki kusikia? Ni nabii. Nafurahia kwa watu wa Biblia sababu kuongea yao inakuwa kuongea nyiko clear. Haiko sawa vile sisi wakati nyewe tunaweza kuingia mu maombi tunafaa vile semblant dire vitu biko bie na habiko bie. Watu ya Biblia akiomba, akisema, anasema kenye anasikia katika moyo wake. Na hapa nabii anajiuliza, hata wakati gani nitalia nawe hutaki kusikia? Ni ulizo.
Inamaanisha nabii Habakuki anajikuta mkipindi ya kwamba iko anaomba, iko analia. Sasa nasema hata wakati gani nitaendelea kulia kwako, lakini hutaki kunisikia. Hutaki kunisikia. Na anasema ninalia kwako juu ya jeuri, nao hutaki kuponyesha. Violence imeikala msosiete ambayo niko ndani yake, lakini Mungu niko nakulilia, hautaki kusikia. Na anasema kwa nini unanionyesha uovu na kutazama ukaidi? Kwa nini unanionyesha hii mabaya niko mbele yangu? Unanionyesha hii violence niko mbele yangu? Kwa nini Mungu? Uharibifu na jeuri ni mbele yangu. Na kuna ugomvi, kofri zenye ziko permanent, na mashindano yanatokea, vikundi mbalimbali vinaenda kushindana. Na mstari wa inasema kwa sababu ya maneno haya yote na sheria imeregea. Na sheria imelegea. Nafikiri Habakuki ameishi mkipindi sawa vile kipindi ambacho Wakongomani huko nakipitia. Kipindi ambacho ni jeuri. Tukiingia kwenye magrupe zetu za WhatsApp ni mafoto tu za watu wamekufa. Ni mafoto tu za watu ambao tena wamekuwa wakimbizi. Ni mahabari tu za vita tena ambao vimeinuka. Na Habakuki kunajiuliza, kwa nini Mungu umekubali niweze kuona mambo kama na hii? Na kwa sababu violence imeikala msosiete ambayo Habakuki alikuwa naishi ndani yake kwa kile kipindi, anasema na sheria imelegea. Ama katika lugha nyingine, na haki na hukumu haiko tena. Mwingine Joli nimfuata ku habari zilipita, siku zimepita, anasema leo tunatangaza kusema justice ya Wakongomani imekufa. Jua nini? Alikuwa ameona procès yenyewe walikuwa wameleta bakondani, wanasema bali detune pesa, lakini bana bakitesa vile batakatifu benye bapaka zambi. Na sasa akasema leo justice mkongo imekufa. Ilikuwa mgonjwa lakini sasa imekufa. Na njoo kipindi ambacho Habakuki naye alikuwa anaishi ndani yake. Anasema na kwa sababu hii hukumu inatokea nayo imepotoshwa. Majijima zenye ziko kutuma, majijima zenye ziko na mapasha juu ya watu mmoja fulani. Habakuki aliishi mkile kipindi. Inamaanisha mpendwa ambao umeingia mahali hapa katika jioni ya leo, na uko mkipindi ambacho kuna maulizo lakini ukimya mkubwa inaikala. Unajiuliza kwa nini Mungu kunanionyesha vitu sawa na hivi? Kwa nini Mungu naweza kuruhusu vitu sawa na hivi viweze kunifikia? Lakini Mungu anaonekana kama vile hasikii. Ni ile hali ambayo tuliyapata katika Marko sura 4:34, wakati ambapo wanafunzi wako kwenye bahari. Mule mubahari upepo imeanza inuka. Imeanza mpaka mwanga na maji mkile chombo ambacho kilikuwa kinawachukua. Bako wanatumia mbinu watoshe maji mkile chombo. Wametumia nguvu zao. Lakini banajiuliza, eske bini vyenye tuko na vifaa hapa biko normale? Sijua banamkujia Yesu, banamwambia Yesu wakiwa yeye analala nyuma ya chombo. Iko analala. Na wanamuamsha Yesu, akamwambia mwalimu, si kitu kwako tunapotea? Ama katika lugha nyingine, mwalimu hauko naona gisi tuko nenda angamia? Iko kama vile niko naongea na mtu magharibi na leo asema, Mungu hauko naona gisi maisha yangu iko naharibika? Mungu hauko naona gisi ya batoto biko bananiponyoka mu mkono? Mungu hauko naona? Mungu hauko naona gisi haya yangu inaendelea kuongezeka? Mungu hauko naona tabu yangu? Wanafunzi wakamuuliza Yesu, akasema kenye kiko muroho yabo. Wapendwa, ukikuya mupriere mwambie Mungu kenye kiko muroho yako. Usifanye ile hipokrisi. Usifanye ile hipokrisi. Sababu ule mwingine mwenyiko pembeni yako pengine amekuya hata hana hitaji. Mewei
Kuko vitu vyenyewe viendeke. Kuko maulizo zenyewe hauna majibu. Wanafunzi wakasema, Bwana, uko nalala. Haikusumbue kuona sisi tunataka angamia. Haikuguse kuona gisi gani haya inataka tupata. Wakamuamsha Bwana, sababu walijua kwamba iko na jibu. Haleluya. Alafu tukua katika fundisho letu. Ukimya wa Mungu unaweza kumaanisha nini? Ukimya wa Mungu unaweza kumaanisha nini? Nitazungumza karibu juu ya mambo 3 hapo, na tuweze kuchukua hatua ya pili ambayo inasema tuweze kufanya nini wakati Mungu anapokaa kimya. Ukimya wa Mungu unaweza kumaanisha nini? Jambo la kwanza tunasema ya kwamba ukimya wa Mungu haimaanishi ya kwamba Mungu hayuko. Amen. Ile ni kitu natakiwa kutia katika moyo wako. Ukimya wa Mungu haumaanishi kwamba Mungu hayuko. Le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Le silence de Dieu haiko absence yake. Hata Habakuki anaweza kuwa iko napitia kipindi ambacho iko na maulizo pasipo majibu. Kitu anahitaji kutia katika moyo wake, Mungu yuko. Na mpendwa, inaweza fika kipindi ambacho unaomba lakini hakuna majibu. Unalilia Mungu lakini hakuna chochote kinachoendeka. Kitu ambacho usisahau katika moyo wako na kenye unaweza kutoka nacho magharibi ya leo ya kwamba Mungu yuko. Ukimya yake haimaanishi kwamba hayuko. Yeye yuko. Yuko. Ni wakati tu ya ukimya. Ni wakati tu ya ukimya. Kama utamfungua moyo wako unamwambia sema, usiweke moyo wako na kuanza andika kwamba Mungu hayuko. Pale utaingia mkukata tumaini, na tumaini likienda imani ikikatika na hakuna tena chochote kinaweza kuendeka. Lakini hata mule ukimya lazima imani yako endelee kukaa kusema, mimi najua kwamba hata unanyamaza, Mungu ninaamini ya kwamba uko. Amen. Kwa sababu watu mingi walipopitia vipindi sawa na hivi ambavyo wanakuta silence totali ya Mungu, wanakuta maulizo pasipo majibu, njoo wakaingia muateismu wakasema Mungu hakuwaki. Kwa sababu angalikuwaka, kama hawezi kukubali hivi vitu iweze kutufikia. Amen. Si mnafuata zile mafilamu zenyewe wate wanazitia. Mungu angalikuwa jua nini anaruhusu watoto sawa na hawa wauliwe? Mungu angalikuwa jua nini anaruhusu wakimbizi sawa na hawa bayale mnor Kivu? Mungu angalikuwa jua nini anaruhusu juu ya nini na mubile majibu maulizo yote Mungu anakaa kimya. Alafu mwisho bwana konglile wanasema Mungu hayuko. Lakini magharibi ya leo nimekuja kutangazia tena na kukupa moyo kusema ukimya wa Mungu haimaanishi kwamba Mungu hayuko. Mungu yuko. Na yeye ni hai. Najua maana Yobu akasema katika Job 19:5, ninajua ya kwamba mkombozi wangu ni hai na kwa nyakati za mwisho atashimama. Ninajua kwamba mkombozi wangu hayakufa. Ninajua kwamba naye nikomboa hayakufa. Yeye ni hai. Iko viva. Na kwa sababu iko viva atashimama hata kwa wakati ya mwisho. Ni mtu gani mwenye kunazungumza? Amepoteza watoto, amepoteza vitu, na bibi yake anamwambia lani Mungu kufe. Omweni bakie mjane wewe uendelee na maisha. Omweni bakie mjane wewe ujiende yako. Anaendelea kutangaza kwamba mkombozi wangu ni hai. Ni hai. Na atashimama kwa wakati ya mwisho. Haleluya. Jambo la pili, ukimya wa Mungu inaweza kumaanisha kwamba anatuweka kwenye mitihani. Haleluya. Ukimya wa Mungu inaweza kumaanisha anatuweka kwenye mitihani. Mungu ni mwalimu par excellence. Mwalimu akifundisha anafundisha na kila mara wakati nyewe tuko masomo nakuta wanafunzi wanaleta makelele. Habajali na mafundisho, habajali. Mungu anaacha. Mwalimu anaacha abaendelee na makelele hapo.
Lakini wakati examen itafika, haleluya, wakati examen itafika, kila mara kule kusegondere na kuma universite, ile siku hata mwalimu hatafika kwa masomo, anatuma ke tu examen. Haleluya, anatuma ke examen. Sasa ile siku utaikala wewe peke mbele ya karatasi yako. Ilifo sasa ukumbuke wenye alikuwa kana kuambia wakati mambo iko mzuri, ubiandike pale. Haleluya. Wapendwa, mitihani ya fete kutufikia haiyakuwa njoo problem. Ni wakati yenye Mungu anakuya tupima. Aisikia haba watu. Hivi vyote nilikuwa nawaambia wakati biko ma celebration zabo kule. Hivi vyote nilikuwa nawaambia wakati maposhe muko quelque chose. Nilikuwa nawaambia wakati nyuma konte ya bange muko quelque chose. Eske banabisikiaka? Sasa hapa ni wakati ya mtihani. Pale mwalimu anakuwa absa. Anakuwa absa. Anaikala kimya. Manazima tu kuna wanafunzi leo banapenda tena mwalimu akibapatia na majibu wakati ya examen. Habiendake vile. Yali kupatia kajibu examen na hayafika. Sasa ile jibu ndio anakuhitaji uitie pale. C'est pourquoi hapa ndio uliyaki nikiwa ninasema maneno ya Rick Warren akasema wakati yenye huko unapitia mu majaribu, kumbuka yale maneno Mungu alikwambiaka, vitu na viko naenda mzuri. Usikuwa mwanafunzi mwenye maneno ya Mungu sasa inahubiriwa huko kubiako. Sasa vile tunafundisha hizi masemio nasema fulani angalikuwa hapa kama hii mafundisho njoo yake. Huko watu wenyewe kuna waza vile. Hapana. Sema hii fundisho ni langu kwa sababu kesho sijui kinaweza kutokea ni nini. Lakini nikumbuke lile neno ambalo liniambia kusema Mungu umesema kwamba hata wakati ambapo ukimya uko, wewe uko hai. Alafu lile neno litakupatia tena uzima kipindi ambacho uko mbele ya examen yako. Haleluya. Na ukishindwa examen utakawia pale. Omwe uweze examen na uvuke. Na utaweza examen kwa namna gani? Kuyale maneno walikuambiaka kabla maneno ya Mungu, kabla maneno yaweze kuanza kuharibika. Haleluya. Jambo la tatu tunaweza kulizungumza pale ni ya kwamba ukimya wa Mungu ni moja ya majibu ya Mungu. Amen. Ukimya wa Mungu ni moja ya majibu ya Mungu. Mungu anakuwa karibu na majibu tatu. Unaomba, anaweza sema unapokea kitu ambacho kuna kitafuta. Unakipokea tu. Uliomba 2 jours, uliomba tu quelques minutes, unakipokea. Hii Mungu ni hitaji yangu. Ni majibu ya mahitaji yangu, unaipokea. Kuna mahitaji mengine unaiombea lakini Mungu anasema wewe tulie tu, endelesha tena maombi. Wewe udumu tena katika kuomba, ongeza patience kungali wakati yenye utapatia kwa kile kitu. Ni jibu ya pili. Na kuna jibu nyingine anajinyamazia kitu. Unalalamika, unatoka machozi, unatoka makamasi, hakuna jibu. Nayo ni jibu. Haleluya. Nayo ni nini? Ni jibu. Pourquoi? Nayo ni jibu parce que kuna wakati yenye Mungu anataka kutumika muukimya. Na wakati yenye Mungu iko natumika quelquefois inakuwa ka ukimya mkubwa. Iko sawa vile unafika kumulango ya Mungu banaandika Silas, Mungu iko natumika. Acha jifungia kule. Ndio pale ndio tunalalamika, Mungu fungua mbingu. Pale iko Silas, Mungu iko anatumika. Kimya. Yeye kuna cheza makalikile zake nasema hiki mimi nakitia pale, hiki mimi nakitia pale. Pale hataki makelele. Hiki mimi nakitia pale na iko kule kimya. Sasa wakati ile ya Silase ile usikuwa mepesi kutoka. Bakia pale. Sababu ule mwenye kunacheza kalkil, iko natia mtu pale, mwenye utakutanaka naye anatia kitu yenyewe pale, anatia anakile pale, anaarrange kila kitu kwa nafasi yake. Anahitaji ukimya. Silence total. Amen.
Kwa sababu kila mara hatutaonaka wakati yenyewe Mungu kunafanya kazi zake. Amen. Hatutaonaka wakati yenyewe Mungu unafanya kazi zake. Kwa sababu vile mwanamke amechukua ujauzito, ameyachukua, yeye mwenyewe hajui kenyeki kunaendelea kule ndani. Hata bale kwa hospitali sema nasema ecography ime wanaweza kusema ni mwanamke kumbe atakayetoa garso. Wanaweza danganyika juu kile kinyeko kule ndani ni secret ya Mungu. Mungu yeye pekee unatia mifupa, unatia nyama, unatia nyele, unatia makucha, unatia macho, Mungu kule ndani. Mukimya mkubwa. Na sasa mama atakia sana na suko cho huyu. Nikumbe nikamzungu katoto wenyewe na waka na yua kenyeki kukinafanyika. Kule mukimya. Kule mukimya. Kwa hiyo nataka kuanguraje mpendwa kusema wewe ambao kunapitia kipindi kichungu ni sawa vile ule mama mwenye kuna ujauzito karibuni atazaa. Hakuna kuzaa pasipo uchungu. Lazima atavumilia ile uchungu mpaka kukue kitu. Hakuna kitu kizuri ambacho kinatoka mahali hakuna uchungu, hapana. Ile grossesse lazima mama asipote maposition zote zenye wanganga wanamurekomande juu azale kitu kenye kiko mzuri. Mule ukimya, atulie. Sababu Mungu iko anafanya kazi kule ndani. Na hapa ndio mimi nasema Mungu wakati kunafanya kazi zake kila mara hatuonake. Usema Mungu ije kenye kunafanya ndio hiki. Anafaa tena hiki, anafaa hiki. Ni wakati yenyewe umelala, umesahau hata. Na wengine wanaanza sahau hata mahitaji yao. Ni pale ndio Mungu anashimama na anatukuza jina lake. Haleluya. Ndio maana maandiko nasema katika Exode 33 le verset 22 mpaka 23 ya kwamba Musa akasema Mungu nataka nikuone. Mungu nataka nikuone. Nataka nione utukufu wake. Mungu anasema hakuna mtu ataona uso wangu na kuishi. Wewe tu bakie tu pale. Utaona tu wakati ninapopita. Na utaniona wapi? Kwa mgongo. Haleluya. Utaniona kwa mgongo. Ama katika lugha nyingine nataka tuambia kusema tunaonaka kazi za Mungu yeye anashamaliza kazi. Kuna mtu ananielewa? Tunaonaka kazi za Mungu yeye ashapita. Akishapita tunasema kumbe Mungu alikuwa hapa, amemaliza kazi. Unaiona saa ile yeye ashamaliza kazi. Siku zashamaliza kazi zamani. Jo wakati anakaa kimya. Ni wakati ya kumwacha tu Mungu travai. Vinanishinda, vinanipita nguvu, Mungu tumika kwa hivi. Tumika kwa hivyo. Haleluya. Mungu atakuonesha karibu mgongo yake. Utamuona kisha maliza kazi. Usiogope. Mungu yuko kwa kazi kwenye maisha yako. Mungu yuko naumba ndani yako kitu. Mungu unatengeneza kitu maisha yako. Hata huko nakiona. Hata huko na kisandiri. Haiko maneno ya kusandiri, hapana. Ni maneno yenye Mungu yeye pekee unafanya kazi. Hapa si sandire uwepo ya Mungu. Haiko sandire. Haleluya. Hapa si sandire vraiment que vitu vitabuje. Haiko vya masentima hapa. Hapa ni hakikisha kwamba Mungu kunatumika kazi zake musekre. Sasa kuelewa ile lugha lazima na ukuwe mtu mwenye unaingiaka musekre ya Mungu ndio upate kuelewa ile lugha kusema meme silasi yako Mungu iko langage. Haleluya. Iko langage. Alors, que faire quand Dieu s'éteint? Tufanye nini wakati Mungu ananyamaza? Anakaa kimya. Tufanye nini? Jambo la kwanza, tudumu katika kuomba. Haleluya. Tudumu katika kuomba. Sina dawa nyingine naweza kupatia magharibi ya leo juu ya ukimya na situation kunapitia. Nakwambia tena uombe. Haleluya. Wanafunzi wakaona kwamba karibuni watangamia. Wakamkwendea Yesu. Ule mwenye kunalala nyuma chombo huku. Bakamwambia kile ambacho ni gumu yao. Bwana tunataka angamia. Bwana unaona magumu yetu. Wakamwamsha. Na wewe muamshe Yesu. Umwambie tu Yesu, wewe njoo vyote kwangu. Kama utashimama tuko tunaangamia.
kama hautainuka, haya iko ende anatupata sasa hivi kama hautashimama. Wapendwa, usikubali wakati yenye Mungu anakaa kimya shetani akuibe muda ya maombi. Usikubali. Na Yesu akasema Mathayo 6, ombeni ili msiingie katika majaribu, ili msianguke katika majaribu. Katika lugha zingine, jaribu haiko kipindi rahisi, kwa sababu kinaweza kutuma mtu awanguke, aache imani, aitupe imani. Najua Yesu aliambiaka Petro, sijui kama ikalikombie, akamwambia Petro, hata sio shetani kuna bareklame jua bapepele kama vile banapepelaka ngano, lakini nimewaombea, nimekuombea. Jua nini Yesu anaombea Petro? Anayua wakati ambapo muovu anataka pepela watu, anataka kuwaleta kwenye majaribu. Sio kipindi rahisi, wao watu wanahitaji maombi. Jua Yesu Kristo akamwambia wa Petro, muombe ili msianguke kwenye majaribu. Majaribu usifuake makosa ya kushindwa na priere. Ukashindwa priere, magumu yako itakuwa tena kubwa. Haleluya. Hata kama unasikia roho inalumia, kule roho inalia, lakini mwambie Mungu atabi mbili mule udhaifu kusema, Baba, unajua roho, lakini hili jambo liko hapa. Ili takusaidia sana katika hali yako ya kuweza kushinda ile ukimya, ile wakati ya jaribu linapofika. Wakati yenye Mungu aongee, uzungumuza pamoja na yeye. Sema pamoja na yeye. Sema pamoja na yeye. Dumu katika kuomba. Haleluya. Jambo la pili, s'attacher aux promesses de Dieu. Kuambatana na kushikamana na ahadi za Mungu. Haleluya. Shikamana na ahadi za Mungu. Ndio maana sana nilifundisha hapa, ilikuwa premier dimanche ni mwajua ahadi za Mungu. Nikakuuliza, eski unajua na ahadi za Mungu zilizokasema maisha yako? Ni kitu kia maana sana. Ile ahadi ambayo Mungu ashaka tupatia katika maandiko, ni kwa sababu itupe nguvu. Mkipindi ambacho tunajikuta kutaka kuacha, na tunaanza kufikiri ya kwamba Mungu ametaka kutuacha, lakini ahadi za Mungu zinatupa tena nguvu. Ahadi za Mungu zinatupa tena moyo msafari. Tunasema pana, Mungu ashakasema hata tuachaka. Mungu ashakasema jua situation kama na hii. Mungu ashakasema. Mungu ashakasema nini jua hali kunapitia. Haleluya. Haleluya. Esi unajua kenye Mungu ashakasema juu ya maisha yako? Esi unajua kenye Mungu ashakasema juu ya kipindi ambacho kunakipitia? Mimi nafurahia kama Mungu mvipindi vya vyote vinye tunaweza kupitia mwa dunia, Mungu anakuwa tu ashakuwa na neno la kusema juu ya maisha, juu ya ile hali. Na kama hakuwa kuna neno ishasemekana, ubie kuko mtu alipitaka mkile kipindi, lakini Mungu alionekana kama mwaminifu kwake. Alafu inakupa moyo ya kuweza kuendelea mbele katika safari. Inakupa nguvu ya kuweza kushikamana na ule Mungu. Waebrania 10:23. Waebrania 10:23. Waebrania 10:23 inasemeka hivi. Hébreux 10:33. Hébreux 10:23 s'il vous plaît. Tushike sana kukiri kwa tumaini letu, kusudi lisigeuke, maana yeye aliyeahidi ni mwaminifu. Amen. Tushike sana kukiri kwa tumaini letu, kwa sababu yeye aliyetupatia ile ahadi, yeye ni mwaminifu. Sio sawa vile watu wanaweza kuahidi utapita mchana kubutiki, ukifika butiki mchana kumagazea unakuta lugha inaanza badilika. Unaona. Sasa vita vya Goma. Si unasema vita vya Goma vinakia fani na tuko hapa Butembo. Wale ni watu.
Lakini Mungu yeye ni mwaminifu. Akiahidi haiko nyuma lile neno ili aweze kulitimiza. Aliambia wanafunzi tuvuke ngambo. Wanafunzi wangalikaa katika lile neno, lakini wanaanza kusema Bwana, tunataka kuangamia. Aliahidi na kusema tuvuke ngambo, ni mwaminifu, na yeye tunaenda vuka ngambo. Hakusema tuingie katika bahari twende kufia mbahari. Eski ulisikia lile neno Kristo alikwambia kule kumwanzo? Alikwambia nini? Si amesema tuvuke. Wewe unaona zorubu unasema tunaangamia. Alikwambia tunaenda angamia. Tusigeuze lugha. Tuende kulile lenye Mungu ashakasema kuliko kuenda kulile ambalo majiri natuambia. Hata majiri itakuwa na lugha fulani, lakini tukumbuke lugha, tukumbuke maneno ambayo Kristo alituambia. Ashakasema nini? Alisema tuvuke ngambo. Na ndio maana anaambia wanafunzi, jua nini hamna imani. Anabakemea. Tasema ayetu Yesu. Na mtu akiona zoruba saa hivi akatale kushituka. Ilifalea wanafunzi wakumbuke lile neno alilowaambia tuvuke ngambo. Haleluya. Haiko maneno ya kusema ni kestio ya imani. Lile lenye alisema eski atalitimiza? Atalitimiza. Alisema tuvuke ngambo na tutavuka. Amen. Kuendelea kushikamana na ahadi za Mungu, kwa sababu yeye aliyeahidi, yeye ni mwaminifu. Na katika Wakorintho wa pili sura 1 mstari wa 12 nasema ahadi zake ni ndio na ni amina ndani ya Yesu Kristo. Ahadi zake ni ndio na tena ni amina. Tukua tunamalizia fundisho letu la magharibi ya leo, tuchukue jambo la 3 hapa. Nasema uendelee kumtukuza, uendelee kumwabudu Mungu, uendelee kumsifu Mungu hata majira ambayo unayapitia. Amen. Uendelee kumshukuru Mungu, kumtukuza Mungu, kumwabudu Mungu, kumsifu Mungu hata majira iko mbaya. Job chapitre 1 21. Yobu ameikala kabisa chini. Ni sawa vile kwa tukasema ameikala kumukeka, amekuwa shomer sawa vile watu wengine. Akasema Bwana amepana na Bwana tena amechukua. Jina la Bwana litukuzwe. Haleluya. Ni yeye alinipa na tena ni yeye amechukua. Jina lake litukuzwe. Mwingine akalisema Yobu, anza kulalamika, anza kulia, kwa nini Mungu umenitendea hivi? Lakini akasema jina la Bwana litukuzwe. Mpendwa, tunaitwa kumwabudu Mungu, kumtukuza Mungu, kumsifu Mungu hata wakati yenye majira iko contraire na kila ambacho tulitarajia. Wanafunga mtume Paulo, wanamfunga Sila, wanawatupa ndani ya prison. Wakiwatupa ndani ya prison, olie mule mprizo waseme banze nungunika sawa walio wengi katika kietu. Yesu natuacha, yetu tuko tunahubiri, sasa hiyo unatulipa, tulikuwa tunatarajia hiki, sasa hiyo unatulipa prison njo. Hapa kunungunika ile. Au contraire, Biblia inasema ilipofika katikati ya usiku, ona banaume banaanza andone louange. Banaume banaanza imba, banaume banaanza omba. Mule mubusiku, na maandiko inasema milango ya gereza ikatikisika, kwa sababu kuna watu wanaomba, wanasifu, wanaabudu, wanamshukuru Mungu, ingalau magumu, ingalau machozi, ingalau vifungo. Wamefunga miguu, wamefunga mikono, lakini hawajafunga kinywa wa kumtukuza Mungu, wa kumwabudu Mungu. Endelea kumtukuza Mungu, kumwambia Baba asante kwa sababu uliruhusu niweze kupitia haya. Uliruhusu niweze kupitia haya, pengine kesho juu niweze kuwa kanale ya edification kwa walio wengi. Uliruhusu Mungu nipitie hii ili tena kesho nijenge imani ya walio wengi. Soma Biblia, wale watu waliopitia magumu hawakujua kama mtu ataandika juu yao.
lakini mpaka sasa tunaendelea kusoma maisha yao. Lakini walipopitia kile kipindi ilikuwa machozi kwao, lakini Mungu anajua kenye kunafanya katika maisha yao watu. Anajua kusema kupitia wa watu, hao watu watakuwa kaushuhuda mkubwa katikati ya watu. Haleluya. Dada yangu, wachumba wanakukatala, endelea kumtumikia Mungu. Kia kukanisa, usibakie kunyumba kusema niko desi na Mungu. Unaweza kuwa desi na watu, usikuwe desi na Mungu. Kaka yangu, vitu haviendeki, unakuta giza mkubwa mbele yako. Tafuta Mungu, imbia Mungu, tukuza Mungu hata hali haiko mzuri. Sifa na maabudu na maombi yenye natoka wakati yenye mtoko mkipindi kizito, ile sifa, maabudu, mashukurani ya mvipindi kama na hili inakuwa kana nguvu kubwa kuliko yenye mtu anasema hiko nashukuru Mungu kwa sababu mposhe Mungu kile keshoza. Mea kwati hakuna kitu unashukuru Mungu, na Mungu akiangalia kule chini anasema mwisi kiasi kuko mtu mwenye iko na niabudu. Mbingu ikajipashe ku problem ya Paulo Silas. Iliposikia sifa zenye ziko zinapanda, ikasema zile sifa ziko zinatoka wapi? Bakasema ziko zinatoka mprizo. Mbingu ikatikisa gereza, sababu ikasema kule kunatoka kitu ambacho kiko tofauti kuliko wale wenye wamekula mzuri, wameshiba bie, wamelala tena baombe, wamelala tena wamshukuru Mungu, na wenye biko mprizo ndio wanashukuru. Akatikisa, tremblement ikashuka. Haleluya. Usichoke kumwabudu Mungu, usichoke kumtafuta Mungu, usichoke kumuomba Mungu hata situation iko difficile. Nakumbuka wakati yenyewe tumeokoka, kipindi moja mko naingia mu prière, mnaingia mu retraite ya prière, jeûne sec ya 3 jours. Munashuka kule na nguvu, nasema Mungu amekuwa pamoja nasi, ametupa tena experience mpya. Katika kuomba mnashuka na mara zenu, utafika kunyumba nafikiri mama shapiga potage, haiko potage, utakuta viazi ya maganda. Sasa unakuwa mudileme, nikule mimi najua estoma, nikatale kukula mimi na prolonger jeûne, parce que hii viazi nimekuta hapa hii asubuhi, nikikatala kukula na maisha tutakula tena ma 19h. Sasa unakuwa mudileme, hauna tade safra ya kusema mama ule anausheka kama bitika mkatia kupatia tabitika viwili uanze arose navyo tumbo. Hauna tade safra, hauna. Meleta kuzuna usema hasitengia tena mkipindi Mungu unaniacha, anashindwa kupetea tena de safra kufungula mwa jeune. Wewe uko kwa Mungu hai. Tena kesho mnaenda kupriere, tena kesho mnaenda kwa programu, mnaenda hayo na courage. Jua nini? Hatuabudu tu Mungu wakati vitu viko bien. Na wakati hauna na potage ya kufungula na jeune, shukuru Mungu, tukuza Mungu. Haleluya. Hata kitu kimoja kisiache ushindwe kumwabudu Mungu. Apotre Paul akasema, ni nini itakao tutenga na mapendo ya Mungu? Pale tuko Mrome 8. Ni njaa, ni utupu, ni kukosewa, ni kuchinjiwa huku na kule. Nini kitatutenga na mapendo ya Mungu? Kwa mwisho akasema, lakini katika mambo haya yote sisi ni washindi zaidi ya wanaoshinda katika yeye aliyetupenda. Uko mshindi mpendwa, utatoka mshindi mkile kipindi kuna kipitia. Hata unaona giza inakuwa kubwa, hata unaona hakuna najibu, hakuna na revelation, utatoka mshindi mkile kipindi, sababu hakuna kinachoweza kututenga na mapendo ya Mungu. Haleluya. Shimama tukue na muda wa kuomba.